Legal matters, ہماری ڈسکشن ہماری جاری ہے. If you got an issue regarding immigration or anything, then please legal ہو تو آپ ہمیں کال کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو generic information دیں گے اور try our level best to give you as much information as possible. زیادہ انفارمیشن دے سکتے آپ ہمارے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں کنٹرول روم سے. we'll be more than happy to give you the advice. خالد صاحب, let's just start from the جو پہلی کال آئی تھی مسز حسین کی, جن کا ریفیوز وغیرہ کیس اینڈ گون ٹو دی اپر ٹرائبونل. جی وہ میرا خیال بچہ تھا, زبرانو کیس تھا. وہ پوچھ رہی تھی کہ چانسز کیا ہیں. ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ چانسز بتانا, کیونکہ فائل نہ تو ہم نے پڑھی ہے نہ دیکھی ہے, اس لیے بہت ہی مشکل ہوگا. لیکن اگر ان کو پرمیشن ٹو اپیل مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینئر جج تھا اس نے کہا تھا کہ یس اس میں میرٹ ہے, اسی لیے وہ اپیل پہ گیا ہے, فردر اپر ٹرائبونل میں گیا ہے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں 50-50 چانسز ہیں. اس میں یہ ہے کہ زبرانو جو ہے وہ یہ بتائیں زبرانو یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں اگر آپ نے بچے کی بیسس پہ کیا ہے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جی آپ آئیدر آپ سول آپ کی کیئر ہے, رسپانسبلٹی ہے فار دا چائلڈ, یا پھر آپ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اگر شیئر کر رہے ہیں تو دوسرا آدمی ہے جو ان کا ہسبینڈ ہے یا کوئی بھی ہے, تو پھر وہ ایگزمپٹ پرسن نہیں ہونا چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی یہاں کی لیو, انڈیفینٹ لیو یا کوئی بھی کسی کیٹیگری میں اس کو رہنے کی اجازت نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر ان کو ریلیشن شپ ثابت کرنی پڑتی ہے. وہ تو میرا خیال ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تیسرا اور اس سے آگے یہ ہے کہ یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ یو کے میں کوئی اور فرد نہیں ہے جو کہ اس کی لک آفٹر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از اے کریٹیکل. اور جو سب سے زیادہ کریٹیکل یہ ہے کہ ان کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر ان کو یو کے سے ان کو نکال دیا گیا تو یہ جو بچہ ہے اس کو بھی لیو کرنا پڑے گا. جی. تو وہ جو ٹیسٹ ہے وہ بہت, اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت ہائی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ اگر آپ کو یہاں سے نکالا گیا تو بچہ جو ہے نا یو کے پہ اس پہ بھی اثر ہوگا اور وہ بھی. ٹھیک ہے. آپ کال آ رہے سے شامل کرتے ہیں. ہیلو, ویلکم ٹو لیگل میٹرز. ہلو, ست شری اکال جی. جی ویلکم. آپ اپنا کوشچن بتائیں گے, نام بتائیں گے پلیز. میں بول رہا ہوں میکا بول رہا. میکا, اوکے. ہاں جی, میں پوچھنا ہے بھی جہاں ڈیفینیٹ لینی ہوگی تو کہڑا کرائم زیادہ منیا جاتا ہے؟ جدا نارمل بڑا کرائم منیا جاتا ہے ڈیفینیٹ جب آپ لینا 5 سال رکھ رہے ہیں قانون چ, کرائم زیادہ منیا جاتا ہے؟ اچھا ہاں, کون سا ہائی کرائم ہے انڈیفینٹ لیو کی؟ ہاں جی, ہاں جی, کہڑا ہائی کرائم منیا جاتا ہے ڈیفینیٹ آپ اپلائی کرنی ہے, کہنوں زیادہ لیندی ہے کہڑی کرائم نوں؟ نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سزا کتنی ہوئی ہے. سپیڈ اینڈ جیسے نارمل گئے جدا پولیس اسٹیشن گیا نارمل 80 پاؤنڈ فائن ہوا تھا. اچھا فائن ہوا تھا. فائن 80 پاؤنڈ فائن ہوا تھا. کوئی کرائم کوئی وہ سزا نہیں ہوئی سی ہے نا. کتوں ہوا سی فائن؟ یہ پرابلم ہو گئی سی جدا بھی. فائن کتوں ہوا سی, کس سال ہوا سی؟ سال یہ 3 سال ہو گیا. اچھا 3 ایئرز اگو. کتنے؟ 3 سال. چلو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کا کوشچن. آگے میکا صاحب تھینک یو فار کال. جتنا شاپ میں گئے تھے جی سمجھ آ گیا, فائن بتاتے ہیں آپ کو بتا دیں. شکریہ آپ کا کال کا. خالد لیٹس جسٹ موو آن. جو دوسری کال آئی تھی ندیم, وہ کہہ رہے تھے T1 پہ ٹیکس کے بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا once you go on a 10-year route, you know, جو لانگ ریزیڈنسی کا ہے, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ میرا خیال جو ٹیئر 2 پہ جب رہے ہیں, ٹیئر 1 یا ٹیئر 2 پہ تھے, کیا وہ ٹیکس کا پوچھیں گے؟ جی نہیں, وہ ٹیکس کا نہیں پوچھیں گا. وہ آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ آپ 10 سال سے کنٹینیوسلی لیگلی لوفلی آپ یو کے میں رہ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی شو کرنا پڑے گا کہ آپ کبھی بھی 6 ماہ سے زیادہ یو کے سے باہر نہیں رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سال میں آپ نے 539 ڈے سے زیادہ, جو کہ تقریباً 18 ماہ بنتے ہیں, اس سے زیادہ یو کے سے نہیں آپ نے گزارے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو انگلش لائف ان دا یو کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ گڈ جو ہے نا آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. کال لے رہے ہیں. ہاں جی, کال آ رہی ہے, شامل کرتے ہیں. ہیلو, ویلکم ٹو لیگل میٹرز. ہیلو جی, وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں علی بول رہا ہوں, میں وارنگٹن میں یہاں پہ رہتا ہوں. ایکچولی میں اس ٹائم جو ہوں, آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. علی صاحب پھر سے سوال بتائیں.
मैं जी tier 1 entrepreneur visa अच्छा tier 1 entrepreneur, ठीक है जी मैं यहाँ से पोस्ट ग्रेड किया यूके से ना, ठीक है, और उसके बाद मुझे tier 1 entrepreneur वीजा मिला था जो कि 50 के वो उसका है ना, ये रिक्वायरमेंट फंडिंग वाला वीजा होता है जी जी। मैंने ये एक्चुअली रनिंग बिजनेस के ऊपर ये वीजा लिया था ना, ठीक है, मैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आईटी कंसल्टेंट हूँ, और मैंने इसका ले लिया था, मेरा बिजनेस स्टैब्लिश था, मैं एक कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू काम करता था, मुझे वीजा उसका दिया था इसके ऊपर। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे 1.5 ईयर हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसकी जो कंडीशन है वीजा की, वो एक तो 50 के आपको इन्वेस्ट करना होता है किसी बिजनेस में, जो कि ऑलरेडी मैं आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, एक मैंने वो करनी है 50K इन्वेस्ट करना है यूके में। दूसरी इसकी शर्त ये होती है जी एंटरप्रेन्योर वीजा की कि आपको 2 फुल टाइम एम्प्लॉय करना है, 2 जॉब क्रिएट करना है के लिए 12 मंथ्स के लिए। मेरे पास अभी 14 मंथ्स का वीजा रह गया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा बिजनेस अगर ऑलरेडी रनिंग है तो मैं ये कैसे इसको ये शर्तें दो पूरी फुलफिल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है, मेरी इनवॉइसेस भी आ रही हैं, ओके ठीक है, कस्टमर्स पे जहाँ पे जी। अली साहब अब आप एक मिनट बस हमारी बात सुन ले, आपने किसी को एम्प्लॉय करा अभी? 2 जॉब तो रिक्वायर्ड है, वी गॉट एनीबॉडी एल्स आपने अलावा आपके? मेरे अलावा कोई भी नहीं, मैं डायरेक्टर भी हूं। ठीक है, ओके देन हम आपको जवाब बताएंगे कि वॉचिंग प्रोग्राम। शुक्रिया आपका कॉल का। आगे बढ़ते हैं खालिद, बिकॉज ऑफ द कॉल्स काफ़ी आ रही हैं और जो क्वेश्चन है उन लोगों को बताते चलते हैं। जो आशिक की जो कॉल आई, जो स्टूडेंट वीज़ा पे दें, वो प्राइवेट लाइफ के बारे में लेट्स जस्ट टॉक अबाउट। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट थी 2011 हाँ, व्हाट इज प्राइवेट लाइफ? 2 बच्चे हैं, तो FLRFP एप्लीकेशन उन्होंने की है प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे जी। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आती जो आपने बताई है। प्राइवेट लाइफ में ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर या तो ये है कि आप 20 साल से यूके में रह रहे हो, नंबर 2 ये है कि आपके बच्चे जो है ना वो अंडर 18 हो और 7 साल उन्होंने यूके में गुजारे हो। तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी उम्र जो है ना वो बिटवीन 18 and 25 हो और हाफ ऑफ द लाइफ आपने यूके में स्पेंड की हो। और चौथी उन्होंने जो नई एक कैटेगरी डाली है उसमें ये डाला है कि जी अगर आपको यहाँ से यूके से निकाला जाए तो फिर आपको जो कंट्री है जहाँ पे आपने वापस जाना, आपको वहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो हो सकता है कि आपने चौथी कैटेगरी जो है उसमें डाला हो कि अगर हम पाकिस्तान वापस जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम वहाँ पे जाके इंटीग्रेट कर सकें। लेकिन चूंकि जो टाइम है वो 4-5 साल हुए हैं तो ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर तो 10-15 साल से रह रही होती तो फिर तो मुमकिन था। ठीक है, कॉल आगे से शामिल करते हैं। वेलकम टू लीगल मैथ्स। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं शाह साहब बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी शाह साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी नाइस, यू होस्टिंग इट वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद आ रहा है आपके कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट शाह साहब, आपका फॉर योर काइंड कमेंट्स। ऑब्वियसली हम आगे बढ़ते हैं विद माय कॉलीग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास जो आए थे अनीसा की जो कॉल थी, जो वो बेसिक मेरे ख्याल इनकी सिस्टर है, वो ब्रिटिश है, को विजिटर आए थे और 7 साल से ओवरस्टे हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं। आप पूछ रहे थे कि अगर करें तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आप 7 साल से ओवरस्टे हैं, आजकल एक रूल है कि अगर आप ओवरस्टे हैं मोर देन 28 डेज तो वो आजकल वो किसी चीज़ को भी कंसिडर नहीं करते। कई दफ़ा वो ही रूल लगा के वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर कोई आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो आप फिर चांसेस हैं कि वो अगर शादी कर लें तो उनको मिल सकता है। लेकिन हमें फुल फैक्ट्स का तो नहीं पता सर्कमस्टांसेस। वो कह रहे हैं जो साइन ऑन ही साइनिंग एट द मोमेंट, वो जाके डिटेंशन सेंटर पे साइन कर रही and this is the issue she's got. उसमें यह है कि उसमें कई चीज़ें हैं कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो उसके तहत आप उनको जो है ना स्टे मिल सकती है। लेकिन मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप चाहें किसी सिस्टर से मिले, प्रॉपर एडवाइस लें। खालिद कॉल हेलो लगता है कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कर लें हमें प्लीज़, सॉरी अबाउट दिस।
काफ़ी लाइंस बिजी जा रही हैं, पर आप प्लीज़ कंटिन्यू कर रखें, वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक कॉल्स। कामरान की जो कॉल आई थी 2011 में, वो कह रहे थे असylum अप्लाई करें अपर ट्राइब्यूनल, वो ज़रा मिक्सअप हो रहे थे हाई कोर्ट से, इट्स नॉट हाई कोर्ट, इट्स एक्चुअली अपर ट्राइब्यूनल, ओरल हियरिंग। जी जी, मेरा ख्याल उनकी जितनी भी अपील्स हैं वो सारी और जो थी उन्होंने एरर ऑफ लॉ पे परमिशन टू अपील किया होगा, वो उन्होंने अपर ट्राइब्यूनल में भी जो है ना रिफ्यूज़ कर दी होगी, तो इन्होंने फिर जो है ना शायद हो सकता है कि और हियरिंग जो है ना रिक्वेस्ट करी होगी रिक्वेस्ट। उसमें यह है कि 3 to 6 मंथ्स में आपकी अक्सर जो है ना हियरिंग जो आ जाती है, तो आई डोंट नो कि कब आपने किया था, विद इन 6 मंथ्स वो आ जाएगी। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट जो था ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स क्योंकि वो 2011 में यहाँ में आए थे, इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं उन्होंने स्पेंड किया, तो ह्यूमन राइट्स की जो एप्लीकेशन है विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इस बेसिस पे आपको यहाँ पे यूके में स्टे मिल जाए, क्योंकि टाइम अभी आपने इतना नहीं स्पेंड किया जो ह्यूमन राइट्स की कंसीडर। ठीक है, कॉल आ रही से शामिल करते हैं। वेलकम टू लीगल मैटर्स। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लीगल मैटर्स। कौन का जी, मुझे बात करनी है। आप लाइव ऑन एयर हैं, अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम समद है। समद, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप अपना क्वेश्चन बताएंगे समद? जी, मुझे ये मालूम करना था कि मैंने शादी की थी यॉर्किन लड़की से। ओके। यॉर्किन 2008 में। ठीक है। और मुझे उसका मालूम करना था कि जी लगता है कॉल ड्रॉप हो गई, तो दोबारा कॉल करें। हेलो, वेलकम टू लीगल मैटर्स। हेलो 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 जी, कौन हुइज कॉलिंग? मैं मुकुंद बोल रहा हूँ, पटेल। अच्छा, मोहसिन, राइट। पटेल मैं पटेल। ओके मिस्टर पटेल, आप अपना क्वेश्चन बताएंगे मिस्टर पटेल? हेलो, आप मेरा क्वेश्चन जी बोलें। हाँ, मैं मुकुंद पटेल बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है। जी बोलें, बात करें आप। मेरे को 16 साल हो गए यहाँ पे। ओके। 16 साल, और मैंने पहले केस डाला था, रिफ्यूज भी हुआ है, फिर रिकंसिडर भी डाली है मेरी। ओके, ठीक है। रिकंसिडर भी डाली है, और रिकंसिडर के बाद मैं रिपोर्टिंग पे भी जाता हूँ, फिर भी अभी मेरे को कोई जवाब नहीं देते वो लोग। एग्जैक्ट मेरे को 16 साल पूरे हो गए, 17वां साल लग जाएगा मेरा 2 महीने के बाद। कौन जवाब नहीं देते? क्या मतलब? वो जवाब मतलब मैं कोई भी देता हूँ, वो कोई रिपोर्ट मेरे को कोई आंसर ही नहीं करते हैं वो लोग। अगर मेरे केस में क्या जान है? नहीं, आपने एप्लीकेशन की है कोई? हाँ जी, मैंने एप्लीकेशन की थी। मेरे के एप्लीकेशन किए हुए 5 साल हो गए। एक बार रिफ्यूज भी हुई, रिकंसिडर भी मेरी चल रही है, और मैं 2 साल से साइनो पे भी जा रहा हूँ। और साइनो पे भी मेरे को कुछ नहीं कर रहे वो। आप कह रहे जवाब ही नहीं देते। नहीं, आप कह रहे रिफ्यूज हो गई थी? नहीं, मतलब पहले रिफ्यूज हुई थी, फिर दोबारा डाली है। केस डाले ना, तो फिर दोबारा रिकंसिडर डाली है, वो अभी तक चल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम करेंगे रिकंसिडर। रिकंसिडर उन्होंने कहा था, उसका जवाब भी कई बार लेटर का दिन लिखा है, तो उसका जवाब भी देते हैं, कोई जवाब भी दिया उन्होंने, बाकी कुछ करते ही नहीं है वो। कह रहे हैं हम रिकंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, या कह रहे हैं रिकंसिडर कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स सेड। आपने ये कि पटेल साहब, थैंक यू फॉर क्वेश्चन, हम आपको जवाब देंगे। प्रोग्राम वॉच करें, आपको जवाब मिलेगा। लेट्स जस्ट मूव ऑन। खालिद, जो महमूद की जो कॉल आई थी, नॉन EU नेशनल्स, वो कह रहे थे बेसिकली इसका चिल्ड्रन। मेरा ख्याल उनका क्वेश्चन ये था कि क्या वो हेल्थ सरचार्ज देना या नहीं, टियर 2 पे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको 200 पाउंड ईयर, जब भी आप एप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 200 पाउंड पर ईयर देना पड़ेगा। शुक्रिया। कॉल आ रही से शामिल करते हैं। वेलकम टू लीगल मैटर्स। हेलो 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 जी, वेलकम टू लीगल मैटर्स। कौन कहाँ से? जी, आप अपना सवाल, अपना नाम बताएं प्लीज। कॉवेंट्री से बोल रहा हूँ। खालिद साहब है ये? कॉल खालिद, आप खालिद कॉवेंट्री से। ठीक है, शुक्रिया खालिद साहब। आप लाइव हैं प्रोग्राम पे, आप अपना क्वेश्चन बताएंगे प्लीज। खालिद जी वेलकम, आप प्रोग्राम पे हैं, आप अपना क्वेश्चन बताएं प्लीज। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ कोई ओवरस्टे हो जाए, ठीक है, और किसी यूरोपियन से शादी कर ले, तो इस पे क्या प्रोसेस होगा? और कितना ओवरस्टे कब हुए थे? फ्रॉम व्हेन? अभी तो कोई 3-4 months मे बी। 3-4 months। और कब से यहाँ रह रहे? When you first came in? 2010। 2010।
Okay. दिसंबर 2010. Okay. और आपकी शादी हो गई EU से? जी जी. You got married. लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं हुई ना, नॉर्मल. ठीक है, मैं समझ गया. Okay. ऐसा इस्लामिक निकाह हुआ. Islamic. All right. ठीक है, चलो. आपको बताएंगे खालिद. And thank you for your call, खालिद साहब. शुक्रिया आपका. एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. Welcome to Legal Matters. Hello. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी मैं सैफुल से बोल रहा हूँ. मेरा नाम आमिर है और पहले तो आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं. थैंक यू. भाई और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब. क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे पाकिस्तान से मेरी शादी हुई और पाकिस्तान का निकाह था. ठीक है. और यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर शादी रजिस्टर नहीं हुई. ठीक है. तो अभी मेरी जो डिवोर्स है वो यहाँ से मुझे करनी चाहिए या पाकिस्तान से? अच्छा, ये ओके. डिवोर्स के बारे में आप एज ए स्पाउस आए थे? जी. कब आए थे? 2000 कब? 2 में. 2002. ठीक है. ओके. ये आपको डिवोर्स के बारे में पूछे. ये मैरिज वाज नॉट रजिस्टर्ड. ओके, हम आपको बता दें. शुक्रिया आपका कॉल का. ओके, थैंक यू सो मच. यू वेलकम आमिर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. वेलकम टू द लीगल मैटर्स. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी सजाद से बोल रहा हूँ. जी सजाद साहब, आप वेलकम टू द प्रोग्राम. अपना क्वेश्चन बताएंगे सजाद साहब? मैंने एक बात पूछनी थी. मैं 2007 में आया था इधर. ठीक है. तो मैंने इंश्योरेंस नंबर अप्लाई किया हुआ था. तो फिर आ तो गया था, लेकिन मैं वापस चला गया था तो गुम हो गया. बड़ी देर से मैंने अप्लाई किया हुआ, फिर 1 महीना 1.5 महीना हो गया. आपकी लाइन बहुत खराब हो रही है. स्टिल आपका क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, मगर लाइन टेरेबल है आपकी. टेरेबल लाइन. तो आपका 2007 में आप आए थे, आपने नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करा था, वो खो गया था. जी बताएं. हेलो. लगता है वो कॉल ड्रॉप हो गई. आई थिंक इज आस्किंग अबाउट द नेशनल इंश्योरेंस नंबर. वो हम समझ गए. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू लीगल मैटर्स. हेलो. हेलो. कौन कहाँ से? जी मैं जमील बात कर रहा हूँ लेस्टर से. जी जमील साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपना क्वेश्चन बताएंगे? मेरा क्वेश्चन है कि हमने सालों किया था 2012 में. ठीक है. और अब जो है ना कुछ 2 साल पहले मेरी मिसेज जो थी ना वो सेक्रेटरी की हो गई पेशेंट. ओके. ठीक है. तो वो हॉस्पिटल में जाती रहती है और डिसेबल वगैरह जो है ना सोशल वाले भी इन्वॉल्व है. ठीक. तो अगर हम इस वक्त डालते हैं केस अपना फ्रेश क्लेम, तो कितने चांसेस हैं इसमें प्रूव होने के? अच्छा, फ्रेश क्लेम के बारे में. ठीक है. शुक्रिया. आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया जमील साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. खालिद, लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चन जो हमारे चल रहे थे, बिकॉज कॉल तो बहुत सारे थे. जो महमूद साहब का आपने बताया, सर्च चार्ज का आपने बता दिया, वो देना है. दैट हैज टू बी पेड रिगार्डलेस. जो लेडी आई थी, एक कॉलर से आ रही से शामिल कर रहे थे. वेलकम टू लीगल मैटर्स. Hello. Hi, you got your TV on. Would you put your TV volume down? And can we have your name and question? Yeah, I just want to ask about my husband. I came from Pakistan in 2012. Okay. And we got married here, like, it's been a year. Okay. But he got no status here. Okay. Like, he's been here illegal. It's been 6 years. Okay. So I just want to ask, what shall I do, like, for his case? Okay. Where you will recommend us, like, shall we apply or no? Okay. Well, what's your name? It's Hina. Hina, you came down in 2012. Was it you came to United Kingdom, or did you get married in 2012? Yeah, I got married before here, like, with a British national, but after that I got divorced on domestic abuse. Okay. So I'm separated with him. It's been 2 years. Right. So now I got married again. Okay, but this guy you married again. When did you get married? It's last and married in January. Last year. January. Yeah. And you said he's got no status. No. What did he come as? I mean, what is he? I mean, he came as a visitor with his mom, but she went back, but he's still here. So you got status in the UK, yes? She has. Yeah, I got indefinitely. Okay. All right, we'll tell you, Hina. Thank you for your call. Shukriya. Khalid, let's just go on because time is running out. Let's just go. Noor, could you call?
Let's just go to that. جی وہ میرا خیال ہے کہ اپیل تھی ان کی میرڈ انہوں نے کیا تھا شادی 2011 میں. جی بالکل. اپیل جو ہے ریفیوز ہو گئی ہے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ فریش اپلیکیشن کریں یا جے آر کریں. چونکہ فریش اپلیکیشن کریں گی تو وہ اسٹریٹ وے آپ کی جو ہے نا پھر ریفیوز کر دیں گے. آپ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی سے کنسلٹ کریں, دیکھیں کہ اگر تو کیس میں جان ہے تو جے آر جو ہے نا وہ بیٹر آپشن ہوگی, پرووائڈڈ کہ اگر اس میں میرٹ ہے. جی شکریہ. ہوپ نیور کو بتا دیا. عبدالغفور صاحب کی جو کال تھی بیسکلی ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں انہوں نے لیٹ گیا تھا, پھر دوبارہ انہوں نے اپلیکیشن کے بارے میں کہہ رہے تھے. نہیں انہوں نے میرا خیال وہ ان کی اپلیکیشن جو ریفیوز ہو گئی تھی تو انہوں نے 5 ماہ پہلے ریویو کے لیے ریکویسٹ کیا تھا اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. دیکھیں جی بیسک رول یہی ہے کہ اکثر کئی دفعہ وہ بعض اوقات جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری اپلیکیشن ریویو کریں تو ہوم آفس کی مرضی ہوتی ہے, یہ ان کا ڈسکریشن ہے. اگر چاہیں تو وہ ریویو کر لیتے ہیں, اگر نہ چاہیں تو دے آر ناٹ ابلائزڈ ٹو ریویو اٹ. تو چونکہ 5 ماہ ہو گئے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر تو وہ اکنالج کر لیتے, کہہ دیتے کہ جی لیٹر میں کہ جی ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں تو پھر تو بہتر تھا. میرا خیال وہ آپ کا ریویو نہیں کریں گے چونکہ آپ نے فیس پے نہیں کی. بس یہی ہے کہ آپ فریش اپلیکیشن کر دیں. لیٹس جسٹ موو آن. ایک کال کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے, لے لیتے ہیں. ہیلو ویلکم ٹو لیگل میٹرز. ہیلو جی کون کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں, لائن ڈراپ ہو گئی تھی میری. جی جی آپ اپنا نام بتائیں پلیز. میرا نام سمر ہے. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری شادی ہوئی تھی 2008 میں ٹھیک ہے نیشنل لڑکی سے, ٹھیک ہے, اور 3 سال بعد مطلب لڑکی چلی گئی کہیں اور مطلب اب مجھے ڈائیورس اپلائی اچھا ڈائیورس کرنے تو میں کیا کروں اس آگے ڈیفینیٹ کے لیے, اور میں نے یہاں پہ مطلب برٹش نیشنل لڑکی سے شادی کی ہے. اوکے ٹھیک ہے آپ کو بتا دیں کیا میرے لیے بہتر ہے. شکریہ سمر صاحب, بہت بہت شکریہ. خالد obviously can't take any further calls آ رہے ہیں, ہم نہیں لے سکتے because we've got too many جواب دینا ہے, ان کو پروگرام کے بعد لیں گے. جی یہ میرا صاحب تھے, میرا خیال ان کا تھا کہ ان کو فائن ہوا تھا 3 سال پہلے 80 پاؤنڈ. جی ہاں بالکل 80 پاؤنڈ کا. جی تو رولز یہی ہے کہ اگر آپ کو فائن ہوا تو 12 ماہ کے بعد آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. پہلے یوز ٹو بی 5 ایئرز, اب جو ہے نا یہ 12 ماہ ہے. 3 ایئرز پہلے ہوا تھا تو آپ کو کوئی انڈیفینٹ لیو کے لیے کوئی پریشانی نہیں. اس کے ان سے علی کا جو ہے انٹرپرینور 50K کا انہوں نے ریکوائرمنٹ کر چکے ہیں. جی انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ یہ 2 ریکوائرمنٹ اور میٹ نہیں کر رہا. so if he doesn't then تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو کیسے ایکسٹینشن ملے گی. اگر رننگ بزنس لیا تھا تو آپ کہیں گے جی کہ میں نے لیا تھا, میں نے اتنے پیسے دیے ہیں, ان سے رسید لیں. اور ساتھ ساتھ رننگ بزنس ہے تو آپ امپلائی رکھیں, یہ ان کی کنڈیشن ہے. جی بالکل, جب آپ ان کی کنڈیشن نہیں میٹ کر رہے وہ ریفیوز کر دیں گے, ان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس بیسس پہ لیا تھا کہ جی میں یہ کام کروں گا, تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں رننگ بزنس ہے تو آپ امپلائی رکھیں. پھر آپ نے یہی کہا تھا میں دو جو ہے نا the rules are clear. اگر آپ ہوم آفس کی کرائٹیریا نہیں میٹ کریں گے 2 جاب سے they'll refuse you. Let's move on now. سمد کی جو کال آئی تھی 2008 میں انہوں نے اچھا ٹھیک ہے. Let's just move on to سمد. جی 2008 جی یہ میرا خیال انہوں نے EU نیشنل سے شادی کی تھی اور 3-4 سال پہلے, اور اگر پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کی ڈیورس ہو جائے تو کیا ہوئے گا. دیکھیں جی جو اگر آپ تو کسی یہ نیشنل سے شادی کرتے ہیں اور وہ شادی 3 سال چلتی ہے, بیسک رول میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ اس میں 3 سال میں 12 ماہ UK میں رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ریٹین رائٹس, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان یور اون رائٹس یو کین گیٹ پرماننٹ لیو ٹو ریمین ان دا UK. سو اگر تو آپ کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور آپ نے 12 ماہ یہاں پہ گزارے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ریٹین رائٹ کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ جب آپ کی وائف UK میں رہ رہی تھی she was exercising treaty rights. بالکل. Let's just move on. Time بہت short ہے. Let's move quickly to Patel sir. یہ کال لے لیتا میں. This is the last call. اب لے لیتے ہیں جلدی سے. Hello, welcome to Legal Matters. وعلیکم السلام. کون کہاں سے آپ اپنا سوال بتائیں گے؟ سر میں سجاد سے بول رہا ہوں, پہلے بھی میں نے فون کیا تھا. آپ کا جواب دیجیے. سجاد صاحب آپ کو آپ پلیز نیشنل انشورنس کا کلیئر نہیں تھا. آپ کیا کوسچن کیا تھا آپ کا؟ جی ہاں جی یہ انشورنس نمبر میرے سے گم ہو گیا تھا تو دوبارہ اپلائی کیا ہوا تقریباً 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے.
तो क्वेश्चन क्या है आपका? जवाब नहीं आया, ठीक है, ओके ठीक है, मैं आपसे क्या करूँ? ठीक है, बताते टाइम लगता है? ओके, थैंक यू वेरी मच खालिद. because of time I'm going to move on. Press कर this पटेल साहब की जो 16 years UK में and he's reporting. Let's just quickly want to go into that one. वो भी कह रहे थे कि जी 5 years से काफ़ी देर से जो है उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, रिकन्सिडर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी. जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर तो उन्होंने एक्नॉलेज किया था जी कि हाँ आपकी एप्लीकेशन रिकन्सिडर करेंगे तो फिर वो करेंगे, हाँ, तो करेंगे. अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर वो नहीं करेंगे क्योंकि आपने उसके साथ फीस नहीं लिखाई है. तो अगर तो वो पेंडिंग है तो आपको उनको भेजें, अपडेट का लेटर भेजें जी कि आप हमें अपडेट दें. अगर नहीं उन्होंने किया तो फिर बेहतर यही है कि आप फ्रेश एप्लीकेशन करें. Okay, let's move on to quickly. We only a few minutes to go. Khalid Saab, could you call out 3-4 months of overstaying? He wants to get married to an EU. EU में ये है कि अगर आप ओवरस्टे हैं तो वो इसको फिर वो आपके अंडर द ट्रीटी राइट्स वो 28 डेज वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा, वो नहीं अप्लाई होता. यहाँ पे नहीं होगा तो इनको कंसेशन है EU. उस बेसिस पे आपका जो है ना नहीं रिफ्यूज कर सकते कि आप जी मोर देन 28 डेज से EU treaty rights प्रोवाइडेड कि आपका जो है वो Khalid Saab, we'd like to, we can help him. आप हमें contact. आमिर साहब की जो आई थी 2002 में got married. came basically डिवोर्स के बारे में मैं हाँ वो कह रहे थे कि मेरा ख्याल उनकी मैरिज जो है रजिस्टर नहीं है. देखिए जी बेसिक रूल यही है कि जब आप स्पोर्ट वीज़े पे आते हैं तो यहाँ पे आके आपको जो शादी और रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है. वही जो आपका मैरिज होती है पाकिस्तान की वो ये रिकॉग्नाइज कर देते हैं. अगर दोनों ही आपके मियाँ बीवी दोनों ही यहाँ पे डोमिसाइल हैं तो आपको जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग है यहाँ से इशू करनी पड़ेगी, आप पाकिस्तान से नहीं ले सकते क्योंकि दोनों पार्टियां यहाँ में यूके में रह रही हैं. सजाद साहब नेशनल इंश्योरेंस अगेन ही नीड्स टू वेट, वो खो गया था. जी बिल्कुल, उनको सजाद साहब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. आप उन्हें ज़रूर अपडेट की कर सकते हैं, पूछ रहे कि यू नीड टू वेट. जमील साहब की जो कॉल आई थी 2012, asylum wife is now disabled. मेरा ख्याल उनको साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम है तो पूछ रहे थे फ्रेश क्लेम का क्या. Would they help the asylum case? जी उसमें ये है कि आपको शो करना पड़ेगा कि अंडर आर्टिकल 3 जो है उसके जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई है. अगर तो फर्ज कर लें उनको डिप्रेशन है जो वो सुइसाइडल उनके कोई इफेक्ट है तो फिर आपके चांसेस है. उसके लिए आपको जो है ना वो आपको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी साइकियाट्रिस्ट से, मेडिकल एक्सपर्ट जी कि जी इनको सुइसाइडल थॉट है, अगर ये वापस गई तो ये सुइसाइड कर लेंगी. बट देयर इज अ केस है अगर प्रोवाइडेड मेडिकली बैक्ड अप. जी बिल्कुल सही. शुक्रिया. हिना की जो कॉल आई थी 2000 got married illegal बंदे के साथ शादी करना चाह रही हैं. she got married and he's got no status. मेरा ख्याल उनको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन करनी चाहिए चूँकि जब तक एप्लीकेशन नहीं करेंगे उस वक्त तक वो आपको घर बैठे बिठाए तो नहीं स्टे देंगे. ये वो तो नहीं कहेंगे जी कि आपने शादी की है लिहाजा आप देते हैं. तो यही है कि आप एप्लीकेशन करें कोई ना कोई. समर 2008 वो कह रहे थे डिवोर्स के बारे में. 2008 समर वो दे दिया हमने. अभी डन है. ओके, थैंक यू खालिद. हम टाइम इतनी जल्दी रन थ्रू हो जाता है. आई वुड लाइक टू थैंक एवरी जिन्होंने भी कांटेक्ट करा, जो अभी भी कांटेक्ट में कोशिश कर रहे थे. हम कॉल नहीं ले सके बट विल ट्राई. आपका प्रोग्राम के बाद हम कोशिश करेंगे लेने की कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह. एंड एज यूजुअल वी रन आउट ऑफ टाइम. और ये बस आपको पता ही we're going to be back. रमज़ान आ रहा है so we're going to सबको यही कहेंगे रमज़ान की मुबारकबाद भी दे दें, which is now only a couple of days away. तो इंशाल्लाह we'll be back with legal matters. और अगर जिनकी कॉल नहीं ले सके we do apologize. And obviously Khalid was my colleague as well. I want to thank him for sharing the platform with me. And we do apologize जिनकी कॉल नहीं ले सके इस वक्त, but we'll try to continue with our program की जो calls हैं after the program अगर आप चाहते हैं. So please call us. We've been more than happy to take on call. Thank you very much for watching Legal Matters. आइंदा की इजाज़त है and we'll be back soon.